अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे सूरह मोहम्मद पढ़ने और सुनने के बारे में, यानी सूरह मोहम्मद से कितनी हमको फ़ायदे पहुँचते हैं। आपने सूरह मोहम्मद को एक मरतबा बुलंद आवाज़ से रोज़ाना सुना तो इंशाअल्लाह जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। जैसे नंबर 1, जादू टोना किसी ने आपके ऊपर करा दिया है। नंबर 2, दुश्मन हमला कर देते हैं। नंबर 3, पैसा नहीं रुकता है। नंबर 4, रोजी की तंगी है, घर में परेशानी रहती है। नंबर 5, कोई ऐसा शख्स है जो ठीक नहीं रह पाता है आपके घर में। आपने सूरह मोहम्मद को एक मर्तबा बुलंद आवाज से रोजाना सुना तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। जो भी आपकी जायज हाजत है वो ठीक हो जाएगी। आप सूरह मोहम्मद को मुकम्मल सुनिए, उससे पहले वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को सवाब की नियत से शेयर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ल अअमालहुम वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिक बिअन्नल्लज़ीन कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीन आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिर रब्बिहिम कज़ालिक यद्रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीन कफ़रू फ़दरबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तमुहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु वइम्मा फ़िदाअन हत्ता तदअुल हर्बु औज़ारहा ज़ालिक वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युदिल्ल अअमालहुम सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वयुदखिलहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम वयुसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीन कफ़रू फ़तअसन लहुम वअदल्ल अअमालहुम ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीन अम्सालुहा ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौला الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو
خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزموا الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم.